ये कौन सा घाट है? ये भूतनाथ का बगल वाला। भूतनाथ का बगल वाला घाट में बाट रहे बाट रहे। দাদারা খুব ভালো কাজ করছেন, খুব ভালো দাদা। लिए बाबा क्रीम लगाइएगा तो माथा के पास से बोला दिया हुआ क्रीम তো বন্ধুরা ভূতনাথ ঘাটে এসেছি, দাদারা যত এখানে আছেন সবাই শুয়ে সবাইকে একটু হেল্প করছে, যা দিচ্ছে জুস খাবার ক্রিম, দাদারা যেটুকু সামর্থ্য সেটুকু হিসাব করছে। আমি এখানে এসেছি, দাদাদের সাথে দেখা হয়ে গেছে, তাই ভিডিওটা করলাম আপনাদের জন্য। क्रीम लगाएगा लगाएगा तभी लोग। हाँ बाबा हाँ দাদা একটু মুখটা দেখিও দাদা তোমরা একটু প্লিজ। मिला तो आपको नहीं मिला? नहीं दिया क्रीम लगाएगा ये तो लाग नहीं जाता। आओ